ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অথ প্রথম অধ্যায় বিষাদ যোগ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাযুজুৎসব মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়। সঞ্জয় উবাচ দৃष्ट्वा তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনো তদা আচার্যম উপসংগম্য রাজা বচনম অব্রবীৎ। পশ্য এতান পাণ্ডুপুত্রাণাম আচার্য মহতীম চমুম দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেন ধীমতা। অত্র শূরা মহেশবাসা ভীমা অর্জুন সমাযুধি যুযুধান বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথ। ধৃষ্টকেতু চকিতান কাশীরাজশ্চ বীর্যবান পুরোজিত কুন্তিভোজশ্চ শৈবশ্চ নরপুঙ্গবঃ। যুধামন্যশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান সৌভদ্র দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বে এব মহারথা। अस्माकं तु वृथिष्ठाये तान्निबोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संघार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्म्याम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव हि। तस्य सञ्जयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदुच्चे शङ्खं दधुम प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसा एव अभ्वहनन्त सशब्दतुमुलो अभवत्। ततो शैते भये युक्ते महती सान्दने स्थितो माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खप्रदध्मतु। पाञ्चजन्यं हृषीकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दधुम महाशङ्खं भीमकर्माविकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेशभाषा शिखण्डीश्च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकश्च अपराजितो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रो च महाबाहु शङ्खान् दधुमु पृथक् पृथक्। सघोषाधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरयेत् नभश्च पृथिवीं च एव तुमुलवेनानुद्वयान्। अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज ब्रुवीते शस्त्रसम्पाते धनुर्दम्म पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयो उभयमध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। यावत् एतान् निरीक्ष्य अहं युद्धकामान् अवस्थितान् कोई मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे।
যৎসেমানান অবক্ষেয়হম ইয়ে এতে অত্র সমাগতা ধার্ত রাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধে যুদ্ধে প্রিয় চিকিৎসব। এবং মুক্তা ঋষিকেশ পুরাকেশন ভারত সেনয় উভয় মধ্যে স্থাপয়িত্যারথোত্তমম ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখত সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম উবাচ পার্শ্বপোৎস এতান সমবেতান কুরুনীতি। তত্র অপশ্চাৎ স্থিতান পার্থ পিতॄন অত পিতামহান আচার্যান মাতুলান ভাতॄন পুত্রান পৌত্রান সখীন তথা শ্বশুরান সুহৃদাশ্চৈব সেনয় উভয় অপি। তান সমীক্ষ্য সকৌন্তেয় সর্বান বন্ধূন অবস্থিতান কৃপয়া পরয়া আবিষ্ট বিসীদন ইদম অব্রবীৎ। দৃष्ट्वा ইমম সজনম কৃষ্ণ যুজুৎসুম সমুপস্থিতম সিদন্তি মম গাত্রাণি মুখম চ পরিশুষ্যতি বেপুথ চ শরীরে মে রোমহর্ষ চ জায়তে। গাণ্ডীবম সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহতে ন চ শক্নোমি অবস্থাতুম ভ্রমতি ইব চ মে মনঃ। নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ন চ শ্রেয় অনুপশ্যামি হত্যা স্বজনম আহবে। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ম কৃষ্ণ ন চ রাজ্যম সুখানি চ কিম ন রাজ্যেন গোবিন্দ কিম ভোগৈ জীবিতেন বা। येषाम् अर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्ता धनानि च। आचार्या पितरो पुत्रा तथा एव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनो तथा। एतान्न हन्तुम् इच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महि कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम् एव आश्रयेत् अस्मान् हत्ता एतान् आततायिन। तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्ता सुखिन सम्माधव। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभप उपचेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपोषद्भिः जनार्दन। कुलक्षये प्रणोषन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम् अधर्म अभिभवति उत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियो स्त्रीषु दुष्टासु वंश्यो जायते वर्णशङ्कर। शङ्कर नरका एव कुलाग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डदहक्रिया। दोषै एते कुलाग्नानां वर्णशङ्करकारकै उत्सोदन्ते जाति धर्मा कुलधर्मा च शाश्वता। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वास भवति इति अनुशुश्रुम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्यसुखलोभेन हन्तुं सजनम् उद्यता। यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्नु तत् मे क्षेमतरं भवेत्। एवम् उक्तार्जुन शङ्खे रथपुस्ते उपविशात् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम
প্রথম অধ্যায়। হরি ওং তৎসৎ, হরি ওং তৎসৎ, হরি ওং তৎসৎ।